Aou salam alaikum Aou bismillah Kamisoko YouTube chaîne San fait bienvenue Kamisoko YouTube chaîne. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ambi ambadin silamɛ bɛɛ lajɛlen don kɛrɛmantɔ la k'aw fo ni silamɛya foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullah. A balimakɛ a denkɛ a n'aw ka kalanden mankan don amarasi la faransi jamana kan. Anbadenw an man ka kisa kitabu nɔfɛtugu la ka bɛn bi ma samedi le 21 mai 2022 n'o ye Ajib ani Garibu olu ka kisa jɔfɛn 19 ye n'o ye volume 19 ye. Aou salam alaikum Aou Anbadenw bismillah Kamisoko sunkalo YouTube bɛɛ chaîne San lajɛlen fait kɔnɔna la a ma bienvenue kisa bɔ. Kamisoko YouTube chaîne. Sunkalo tɛmɛnen fɛnɛ dɔrɔrɔw cayara. Ni Ala sɔnna an bɛna daminɛ bi ka tɛmɛ n'a ye i n'a fɔ laadala an kun b'a kɛ cogo min samedi o samedi dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna. Jɔfɛn 18 n'o ye volume 18 ye Ajib ni Garibu ka kisa anbadenw a jɔra jɔyɔrɔ min na an ko tumana min ni Garibu a nana masakɛ denmuso mantɔ a n'a ka jɔnw ani kɛlɛkɛcɛ minnu ni masakɛ kun y'olu d'a kan. Badenw roi Shabur n'o ye masakɛ min bɛ wele ko Shabur a y'a denmuso n'o ye Fakritaji a y'a di Garibu ma. A ko nka furu nafolo masakɛ wɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ siran masakɛ min ɲɛ a ko fɔ Garibu kana n'o kunkolo de ye. Anbadenw Garibu ko baasi tɛ nka a ka laɲini ye min ye o de ye ka Garibu yɛrɛ don a halakili ko la sabu a b'a dɔn hali ale yɛrɛ n'a ka kɛlɛjama ale tɛ se o masakɛ in na kuma tɛ Garibu tile ma. A ma dan o ma u selen dugu suforo kɔfɛ n'u b'u ka Garibu bilasira a ko Garibu ma a y'a kanu komi Garibu ka cɛfarinya fɔra ale ye ale maa ye kɛlɛ daga la a maa ye kɛlɛ cɛfarin kɛnɛ kan o kuma Garibu n'ale yɛrɛ ka kɛlɛ generaliw u ka bamuru tulonkɛ a k'a ye k'a dɔn Garibu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ cogo di. Garibu ko baasi tɛ nka ni ka kɛlɛ general min bɔra ne fɛ n'i ye kɛlɛ da t'o la n b'o minɛ k'o kɛ jɔn ye walima n k'o faga. A dalen b'a ka kɛlɛkɛcɛw la a ko baasi tɛ. A y'a ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan a ka kɛlɛ general dama a k'u ma ko fɛn in b'i n'a fɔ ɲɛnajɛ don kɛlɛ kulonkɛlama a ko nka ale yɛrɛ de b'a fɛ u dɔ la kelen k'u to kulonkɛ in na ka ni wulu in daga b'u da la n'o ye Garibu ye k'a faga sabu ale denmuso jarabira a la a t'a fɛ k'a denmuso d'a ma nka a tɛ se k'o bange kɛnɛ kan. O kuma Garibu janfara ka sɔrɔ a t'a kalama nka komi a dalen bɛ Ala kelen na n'o ye Ibrahima ka Ala ye alayhi salam o Ala in ɲɛ bɛ kow la a tulo bɛ kow la ko foyi tɛ k'a ɲɛnama wa tangaba bɛɛ lajɛlen ka tangaba ye o Ala in de ye. Anbadenw Garibu ni roi Shaburu ka kɛlɛ general min mana bɔ bamuru tulonkɛ la Garibu a b'o faga
fo ka taa se Garibu yɛrɛ a nimisi wasali ma Roi Chaburu n'o ye masakɛ ye a y'a ye k'a fɔ siga t'a la nin cɛ in a ɲɔgɔn cɛfarin tɛ ne ka jama cɛla yan an ye kisa in jɔ ye de n badenw an bɛna ta i tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye k'o da i tulo kan naamu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. an badenw an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Iblisa laɲiniw n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra farala kirinw fɛ ka yɔrɔ majanya ka bɔ Ala ka nɛɛma la ka sababu kɛ yɛrɛ bonya ye Ala kana ne ni aw kɛ yɛrɛ bonyana ye an badenw yɛrɛ bonya man ɲi yɛrɛ bonya man ɲi yɛrɛ bonya birifini jɔn o jɔn n'i y'a biri yɛrɛ k'a fɔ Ala k'i halaki ka birifini walaki ka bɔ i kan k'i ka jɔnya jɔ i la k'i malo k'i gɔmɛ dɔgɔya diɲɛ bɛɛ k'a ye Ala kana an ka yɛrɛ bonyana ye an k'a dɔn Ala ye dali kɛ a ma kɛɲɛni kɛ a ye dɔ fusaya dɔ ye ka dɔ kɔrɔta dɔ sanfɛ ka dɔ bonya dɔ ye min fusari ye Ala fɛ min ka bon i ye Ala fɛ min kɔrɔtari i sanfɛ ka Ala fɛ n'i y'i suli olu ye i yɛrɛ bɛ bonya i yɛrɛ bɛ kɔrɔta naamu Bismillahirrahmanirrahim. an badenw an m'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye masa min ye kow daminɛ n'ale masa kelen de bɛ kow ban masa min bɛ su ko ni ka dugu jɛ masa min bɛ san jigin ka bɔ kabanɔgɔ la ka na dugumakolo kan an y'an sinsin ni birabeli falaki tɔgɔ ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. o kɔfɛ an badenw an bɛ seli zamizamiyu kan ka seli makiyu kan ka seli madaniyu kan ka seli urwatulu wuska kan seydil bashari seydil mursalina imamil mutakina an bɛ seli seydul kawneni kan a n'a sudunge sanumanw Ala ka kisi nɛɛma jidiw kan naamu. Quand ce fut le matin, celui-ci s'est présenté au roi. Qui se présentait au roi? Garib. A ko tumana min ni u tilara nin ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na dugu jɛra Garibu nani yɛrɛ yira masakɛ la naamu. Le roi se leva pour l'accueillir et le fit s'asseoir à son côté. Masakɛ wulila sisan ni ka Garibu kunbɛn k'a tare k'a bonya k'a sigi ale yɛrɛ ka masaya chaise kini yan fan fɛ chaise dɔ bɛ yen a ye Garibu sigi yen. Alors entrèrent les rois qui baisèrent le sol et debout de droite à gauche. Laada la sɔgɔma o sɔgɔma masakɛ ka kankɔrɔsigiw minisiriw kɛlɛ ɲɛmɔgɔbaw dɔnnibagabaw kisabɔlaw ngɔnifɔlaw kumalaw bɛna masakɛ fo olu ma wuli fiyewu f'u bɛ don kelen kelen u bɛ don fila fila fɛn fɛn mana don u b'a sigiyɔrɔ dɔn u bɛ n'i sigi a sigiyɔrɔ la nka k'a kɔn u sigili ɲɛ u bɛ n'u suli bonya kama ka masakɛ fo ka sɔrɔ k'u sigi u sigiyɔrɔ la. S'entretenait du courage de Garib en disant: Louange à celui qui a donné la vaillance à un si jeune homme. N badenw ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ masakɛ sɔrɔla sisan ni k'a kanto a ka jama ma a bɛ ka Garibu a mankutu a ye kɛlɛ cɛfarinya min y'a la a m'o ɲɔgɔn ye danfɛn na. Roi Chaburu ko tanu bɛ masa ye masa min ye nin kamalenni nin funɛnkɛni nin kungodalankolon waraba in ka cɛfarinya d'a ma tanu b'o masa ye naamu. Or, pendant qu'il était là, en train de parler, ils verrent par la fenêtre du château la poussière d'un cavalerie. A ko kumana min ni Roi Chaburu n'a ka palais kɔnɔ kankɔrɔsigiw ni maabaw bɛɛ lajɛlen ni Garibu bɛ nin kuma ninnu na Roi Chaburu y'a ka palais a y'o fenêtre lajɛ a ye gɔngɔnba durulen kɛnɛmana la o gɔngɔn in a y'a ye k'a fɔ nin ye sotigiden dɔ de ka so girinkan n'a a girinni sababu fɔlɔ ka wulili ye tan. Naamu. Et vous cria le roi au courrier: Revenez me dire que cette poussière. O kɛlen kumana min a y'i kanto a ka cidenw ma a ko a ye teliya dɛ a ka taa nin gɔngɔn min durulen filɛ a ka taa kibaru ɲini ka na fɔ ɲɛna
mun gongo sugu do kɛlɛjamakulu do wa bingalikɛlaw do wa ciden do min cilen mɛnɛ Chaburu ma wa a ye taa gongo in duruko ɲɛɲini a kana jaabi fɔ a ye a ye teliya nam. Un cavalier parti découvrir ce qu'il en était et revint dire. O kɛlen kumana min a ka cidenw na cɛfarin dɔ wulila ka panga yɛlɛ a ka so ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka sokɛ dajuru yoba k'i tilen ka taa gɔngɔ in duruko ɲɛɲini ka segin ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ ka na jaabi di masakɛ ma n'o ye Chaburu ye. Ô roi, nous avons découvert sous cette poussière 100 cavaliers dont le chef se nomme Sahim al-Leili. A ko kumana min ni ciden seginna ka na masakɛ yɔrɔ la n'o ye roi Chaburu ye a ko an ka masakɛ n taara gɔngɔ in durubaw lajɛ n y'a sɔrɔ sotigiden maa 100 do bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ labɛn kɛfɛnseyaw la kɛlɛ gulokiw b'u kan na n'u ɲɛ dingɛni 2 ta i t'u kunkolo fansi ye nɛgɛ guloki fɛ ani nɛgɛ banfulaw fɛ gawuluw b'u bolo tamaw b'u bolo bamuruw b'u bolo u bɛ sow ka so minnu labɛnnen bɛ masakɛ n'i y'u ye u ɲɛnajɛli yɛrɛ bɛ filɛli b'a kunna siri nka u ɲɛmɔgɔ k'o tɔgɔ ye Sahim al-Leili ko n ka n'o f'u ye Capɔrɔ o Sahim al-Leili o ye Garibu balimakɛ de ye o bɛ ba la nkuti fa la nam. À ces mots, Garib dit. Nin kumakan ninnu mɛnnen kɔfɛ Garibu fɛ ka bɔ masakɛ ka ciden da a y'i kanto nam. Seigneur, c'est mon frère que j'avais envoyé remplir une mission. A ko Chaburu Sahim al-Leili n balimakɛ de don n y'a bila ka taa ci la nka n y'a fɔ a ye n'a seginna ka bɔ ci in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sahadan Madowara ka dugu la ɲanguma i bɛ taa sɔrɔ a peresela na a y'a dɔn nana yan de a nana nɔfɛ. Je m'en vais à sa rencontre. A ko roi Chaburu sira di yan na n bɛ wuli n bɛ taa n balimakɛ bɛn ɲɔgɔnya ni k'a tare k'a bisimila nam. Il se mit en cheval avec les siens 100 cavaliers. Garibu n'a ka sotigiden 100 wulila ni ka yɛlɛnkanfɛnw kan k'u kunda dugu soforoda kan ka taa Sahim al-Leili n'a ka kɛlɛkɛcɛ 100 yɔrɔ la nam. Et 1000 Iraniens chevauchaient avec eux. O y'a sɔrɔ Iraniyɛn kɛlɛkɛcɛ 1000 yɛlɛnnen b'u ka kɛlɛkɛsow kan olu bɛ ka Garibu ninnu u b'u k'u accompagner nam. Garib alla donc dans cet imposant cortège. Garibu ma wuli fiyewu fɔ ni kɛlɛso camanba in cɛla a ka so bilalen bɛ ɲɛfɛ a bɛ ka ɲɛsin a balimakɛ n'a ka cɛ 100 ma nam. Et rejoignit son frère, les 2 hommes se mirent à pied à terre, s'embrassèrent et remontaient l'enseigne. U selen kumana min Sahim al-Leili fa kɔnɔ la n badenw Garibu n'a ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen y'i cun ka bɔ so kan Sahim al-Leili yɛrɛ n'a ka jama y'u cun ka bɔ so kan Garibu n'a balimakɛ y'u bari ɲɔgɔn na k'u ka kanu n'u ka badenya yira u sɔrɔla ka yɛlɛ sow kan sisan u bɛna don dugu kɔnɔ nam. As-tu fait rejoindre à notre peuple, mon frère, dit Garib, la forteresse de Sassa et la vallée des fleurs? O kɛlen kumana min Garibu y'i kanto a balimakɛ Sahim al-Leili ma a ko n kun y'i ci min na n'o ye ka taa an fa n'an ka denbayaw n'an ka kabilaw n'an ka dugu maa bɛɛ lajɛlen b'u sigiyɔrɔ la ka na n'u ye Sahadan Madowara ka nakɔforo la i y'o kɛ wa? Garibu y'a balimakɛ ɲininka nin ɲininkali in na nam. Mon frère, répondit Sahim, quand ce chien, ce traître a appris que tu étais rendu maître de la forteresse de l'ordre de la montagne, son dépit s'est accru et il s'est dit qu'il ne quitta pas son pays. Kolon minɛna i bɛ taa dɔɔni dɔɔni i bɛ ka kolon minɛ cogo min a tɛ faamu i b'a cun k'a sumaya kuma ninnu tugura ɲɔgɔn nɔfɛ kojugu. Mon frère, répondit Sahim. Sahim y'i kanto Garibu ma a ko n balimakɛ n kɔrɔ nam. Quand ce chien, ce traître a appris que tu étais rendu maître. Quel chien? Il parle de qui? Son père. A ko kumana min ni ne sera an ka dugu la ka kibaruya da an wolofa ɲɛkɔrɔ k'i ka ŋaniya yira k'a ɲini a fɛ an bɛɛ ka wuli an ka taa sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ min nɛmalen don n'o ye Sahadan Madowara ka nakɔforo yɔrɔ ye a y'i ɲininkali kɛ ne ko n ko e nana masakɛ Chaburu ka jamana la n'o ye Iran ye ka na denmuso mantɔ kɔni nam. Son dépit s'est accru et il s'est dit que s'il ne quittait pas son pays, tu viendrais lui prendre sa fille Madia. A ko o kɛlen kumana min
an wolofa juguya min b'a la ka ɲɛsin e Garibu ma o juguya ye o kurakurayara ni ka dɔ fara o kan a dimina fo a bɛ pɔti cɛpɔr a ko ale ti bɔ a ka jamana ka fiyewu layidu min b'aw cɛ n'o ye ka taa denmuso Madiana ka furufɛn ɲini ka na n'a ye f'i ka na n'o ye. Nam? Il a dit que tu prendrais Madia sans lui payer la dot. Il a donc pris avec lui sa fille. A ko nin ye Garibu ka plan labɛnnen de ye k'an wele k'an ka taa Saadani Madiwara ka jamana kan walasa n denmuso Madiana ka furunafolo ko kuma min fɔra ye a ka kisi o furunafolo sarali ma. O kuma n'an taara Saadani Madiwara ka jamana nakɔ foro in na ne ni n ka jamana di bɛɛ lajɛlen ye o n denmuso Madiana ka furunafolo ko kuma bannen ye nin ye Garibu ka plan ye o kuma anw ti taa. Masakɛ ye nin fɔ a denkɛ ye taa fɔ i kɔrɔkɛ ye ko ni n ka jama ti taa a nɔɔri an t'a da. A ko Garibu nin kɛra kumana min Madiana tun bɛ palais min kɔnɔ a y'o b'o kɔnɔ ka na bila a yɛrɛ ka palais kɔnɔ walasa e kana Madiana sɔrɔ falaki la kɔni k'a k'i muso ye. Nam? Il a pris sa famille et ses biens, gagné le pays d'Irak. A ma wuli fiyewu a ye a bolo dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a y'a muso n'a den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a n'a ka jɔnw a y'a ka jamana yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u ka tugu a nɔfɛ ani Madiana a y'a kunda Iraki jamana kan a bɛ t'i kalifa don yen faamaba la walasa a ka kisi e Garibu tɔɔrɔ ma cɛpa ni mɔgɔ t'i fɛ a t'i fɛ. An fa Sori Kanja ko hali ni ye adamaden n'a kunsigi di i jugu ma k'a ti k'i fɛ a t'i jugu bɔ hali adamaden n'a kunsigi n'i y'o di i jugu ma a t'i jugu bɔ o t'a fa. Nam? Il est entré à Koufa et s'est mis sous la protection du roi Ajib. A ma wuli fiyewu f'a selen Iraki jamana ka a donna Koufa jamana ba kɔnɔ ka taa masakɛba min bɛ yen n'o ye Ajimu ye a taara i kalifa don Ajimu la. A y'a kɛ boli yɛrɛ ye koyi. Nam? Qui lui a demandé de lui donner sa fille Madia. A ko kɛlen kumana min o wura Ajimi Kufa jamana masakɛba o ɲɛ dara Madiana ka yɔrɔnin min o ko a ma k'a ka Madiana d'ale ma furu la. En entendant parler ainsi son frère Sahim Alili nin kuma ninnu bɔ a da kumana min ni Garibu kulo donna nin kuma ninnu na ka bɔ Sahim Alili da kɔnɔ. Nam? Garibu sentit presque la vie le quitter sous la violence. O kɛlen kumana min Garibu dimi min gɛlɛyara a kɛra i n'a fɔ a ni ka bɔ a ngɔnɔ fɛ dimi bonya kojugu fɛ fa ye min k'a la kɔni. Nam? Par la vérité dit-il. A y'i kale a ko n kalena tiɲɛ la. De la religion de l'islam. N kalena tiɲɛ na n'o ye silamɛya diinɛ tiɲɛ ye ani tiɲɛ in bɔra Ala min yɔrɔ. Garibu bɛ k'i kale. Nam? De la religion d'Abraham. Ni Ibrahima nana ni diinɛ min ye n'o ye silamɛya ye o tiɲɛ a n'o diɲɛ in bɔra masakɛ min yɔrɔ n'o masakɛ in yɛrɛ ye tiɲɛ ye n'o ye Alahu ye sa. Nam? L'ami de Dieu par la vérité du Seigneur très grand. A ko walahi n kalena Alahu taala la masa min ye Ibrahima ci ni nka k'a teri ye k'a ci n'a ka diinɛ ye. J'irai au pays d'Irak. A ko walahi n'an kun da Iraki jamana kan ka sɔrɔ man kɔfilɛ. J'y déchaînerai la guerre. Wallahi n'a kɛlɛ wuli ka kun da Iraki ka kɛlɛ min de bala ka Iraki da o ma deli ka ɲɔgɔn kɛlɛ ye. Garibu entra dans la ville et monta avec son frère Sahim Alili. Garibu ni a balimakɛ Sahim Alili u yɛlɛ du ka yɛlɛngafɛnw kan u donna Ura Shaburu ka jamana kɔnɔ Fakiritaji fa ka jamana kɔni u ma wuli fɔlɔ. Nam? Montaient au palais du roi où ils baisèrent le sol. U selen dugu kɔnɔ u nana masakɛ Shaburu ka palais kɔnɔna la ni ka u suli bonya kama ka ɲɛsin Shaburu ma ani a balimakɛ ni balimakɛ ka cɛ kɛmɛ kɔni. Nam? Le roi s'est levé pour accueillir Garib et saluer Sahim. Mbadeo Ura Shaburu wulila bonya kama kodɔn kama ka Garibu balimakɛ Sahim Alili kunbɛn ani Garibu yɛrɛ kɔni masakɛ yɛrɛ wulila n'a ka sanu gulogibaw ye kankɔrɔsigi bɛɛ lajɛlen wulila
ka garibu n'a balimakɛ kunbɛ bonya kama. Nam. Garib le mit au courant de ce qui s'était passé. Kuma minnu tɛmɛna garibu n'a balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni k'u da masakɛ Saburu tulo kan. Sabour lui fit donner 10 généreux chacun avec 10 000 braves cavaliers. Nin kɛlen kumana min masakɛ Saburu ko garibu ma i ye ne denmuso kisili min kɛ n bɛ ɲuman dɔ ye n bɛ kɛ ɲuman dɔnna ye n ye n ka kɛlɛ général cɛ 10 d'i ma a cɛ 10 kelen o kelen ye cɛ 10 d'o ma o kɔrɔ n ye kɛlɛkɛcɛ 100 d'i ma cɛpɔr. Ils firent leurs préparatifs en 3 jours. U ye tile 3 kɛ k'u labɛn kɛlɛkɛminɛnw na. Nam. Puis Garib fit route et arriva à la forteresse de Sassa. Garibu sɔrɔla ka bila jama ɲɛ sisan u y'u ɲɛsin ka na Sassa nakɔforo la n'o ye Sadan Madunwara ka yɔrɔ ye kɔni. L'homme de la montagne et ses fils sortirent à sa rencontre. Sadan Madunwara n'a denkɛ cɛ 5 bɔra ka na Garibu bɛɲɔgɔnya dugu da la. Nam. Sadan et ses fils mettant pied à terre baisèrent le pied de Garib. U selen Garibu fakɔnɔ la u y'u cun ka b'u ka sow kan ka sɔrɔ ka na u ɲɔngiri Garibu ye bonya kama kɔni. Nam. Garib le mit au courant de ce qui était arrivé. Min tɛmɛna Garibu ni a balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ a y'o kibaruya da Sadan Madunwara n'a denkɛ cɛ 5 tulo kan. Nam. Seigneur, dit l'ogre, installe-toi dans la forteresse. Sadan Madunwara ko Garibu ma a ko ya ne matigi ne ɲɛmɔgɔ i bisimila sa kɛ i bisimila fɔlɔ i bisimila an ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan i k'i lafiya dɔɔni min mana bɔ ko tɔ la n'o da ɲɔgɔn tulo kan. Nam. Nous irons, mes fils, mes troupes et moi, vers l'Irak. A ko a ma se e yɛrɛ ka wulili la k'i kunda Irak kan koyi Garibu e ka bɔ o ma o to yan ne yɛrɛ Sadan Madunwara ni n denw a n'an ka jamaw anw m'an kunda Irak kan ni min bɔra la i bi n'o mɛn. Nam. Nous réunirons la ville d'Arustak et j'amènerai devant toi les soldats enchaînés. A ko wallahi n'an kunda Kufa kan u ka masakɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛ a n'a ka duguden bɛɛ n'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ tɛgɛ siri ka taa da kɔfɛ ka n'a bɛɛ lajɛlen yira e la yan. Garibu kana dimi Sadan Madunwara ye nin fɔ Garibu ye. Nam. En le remerciant, Garib lui dit. Garibu ko Sadan Madunwara ma i sara bɛ Ala bolo Ala ka barika don i la. Nam. Nous irons tous ensemble, Sadan. Sadan aw tɛ taa ne kɔfɛ nin tigɛ n kɔ cɛpɔr. An bɛɛ de bɛ taa nin kɛlɛ in na ka taa kabako yira Irakiyɛnw na. Madiana fa a y'a dabɔ min kama o t'i sɔrɔ. Nam. L'ogre fit les préparatifs selon les ordres de Garib. Nin kɛlen kumana min Sadan Madunwara a n'a ka jama olu fana y'u ka kɛlɛ labɛnw daminɛ Garibu ka yamaruya kɔnɔna la tile damadɔ. Nam. Ils se mirent tous en chemin, laissant 1000 cavaliers à la garde de la forteresse. U bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ni k'u kunda Iraki jamana kan o y'a sɔrɔ masakɛ Saburu ye kɛlɛkɛcɛ 100 min di ani Sahima Leli n'a ka cɛ 100 ni Garibu yɛrɛ n'a ka cɛ 100 ani Sadan Madunwara n'a ka jama u y'u kunda Iraki kan kɛlɛ jamakuluba cɛpɔr ni y'u ye u ye ɲɛna bɛ maa siran gɔngɔ durulen don fɔ kabakolo la. Nam. Quant à Mirdas, il était allé avec les siens jusqu'au pays d'Irak. O y'a sɔrɔ masakɛ Mirdasi min ye Madiana fa ye ale sera fɔ Iraki jamana kan. Nam. Emporta avec lui de beaux présents qu'il présenta à Adjib. O y'a sɔrɔ a taatɔ y'a ka dugu jukɔrɔ nafolow cɛ a fɛ ladiyali fɛnw na sanu ni lulu ni marijanɛw ani fini dabakanaw la o selen kumana min Iraki jamana masakɛ ka palais kɔnɔ n'o ye masakɛ Ajimu ye masakɛ Mirdausi sɔrɔla sisan ka ladiyali fɛn caman di Ajib ma walasa o k'a surunali don. Nam. Adjib, en arrivant à Koufa, puis il baisa les sols en faisant des vœux pour Adjib. Kumana min ni masakɛ Mirdausi sera Iraki jamana kan masakɛ Ajibu fɛ yen a sɔrɔla sisan ni ka jigi ka bɔ a ka yɛlɛmafɛnw kan a n'a ka kɛlɛkɛsow n'a ka jama ka na i suuli Ajibu ye bonya kama ani ɲinifɛn sɔrɔli kama o Ajibu in de ye Garibu yɛrɛ balimakɛ ye ani Garibu bɛ fa la Nguti b'a la kana ɲinɛ dɛ kisa in daminɛ
angi mango ajibu inde masake de a den fɔlɔ den min kɛra karapili ye ka kɛ bandi ye a bɛ maaw faa cogo min a bɛ maaw denw bana fa y'a minɛ k'a don kaso la k'a ba de bɛ ci a bɔlen kaso la tile damadɔ sitanɛ y'a su a nana fa to sunɔgɔ la ka fa kunkolo tigɛ ka bɔ a k'a da la k'i sigi fa sigiyɔrɔ la palɛ kɔnɔ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni min ma jɛ ni ale ka kelen ye a n'o yɛrɛ fana fara a fa kan siran kama bɛɛ lajɛlen jɛna n'a ka fɔta ye o masakɛ ajibu in n'o ye garibu kɔrɔkɛ ye u bɛ fa la u ti ba la a fa falen kɔfɛ a fɛ ale de nana sogo don la sufɛ k'a fa ye a fa mɔgɔya a y'a ye fɛn ɲɛnama dɔ bɔr'o la a fitinin ko diden a bɛ k'i kunda ale kan a bɛ ka bonya a bɛ ka surunya ale la a bɛ ka bonya a bɛ ka surunya ale la a bɛ ka bonya fo a nana bonya ka se hakɛ la a y'a da waga a y'ale kunu a ja tigɛra a girinna ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ajibu de ye nin sogo kɛ nin sogo kɛlen a fɛ kumana min a y'a ka dugu dɔɔnikɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kolonifililaw bɛlɛdalaw farakɔngɔlaw jilajɛlaw dɔnnibagabaw kerecɛn kundaw ani dɔnni sugu bɛɛ lajɛlen dɔnba a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a ka sogo f'u ye k'u ka sogo kɔrɔ fɔ a ye u bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɛra kelen ye k'i ye sogo min ye fɛn ɲɛnama dɔ bɔra i fa mɔgɔya la ka n'i minɛ a ko siga foyi t'a la den dɔ b'i fa bolo wa o den ajiba o de bɛna kɛ e yɛrɛ ka diɲɛ labɔ k'e bɔ diɲɛ in kɔnɔ yan dɛ a sababu bɛ bɔ o den in de la o den de bɛ n'i faga nin mɛnen kɔfɛ ajibu fɛ kumana min a sɔrɔla ka a ka garidiw bila u ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a fa ka palɛ jɔnmusow ka yɔrɔ la ni jɔnmuso dɔ sɔrɔla ye min kɔnɔma don ale fa den la o sɔrɔla ka taa garibu ba kɔnɔma sɔrɔ garibu la ye a y'o minɛ sisan ka da a yɛrɛ ka danaya kɛlɛ general 2 ma k'olu ka taa n'o ye kɔgɔjida la k'a faga k'a kɔnɔ fara ka den bɔ a kɔnɔ ka den fɛnɛ faga olu jɛna ni a ka fɔta ye ka garibu n'a ba minɛ sisan nga ala donna garibu n'a ba ni fagalikɛla ninnu ni ɲɔgɔn cɛ garibu ba hinɛ y'u minɛ u taara bila tuba dɔ b'u ka jamana kɔrɔ yan fɛ u taara bila o tu in ala n'a bonya fɛ hali tile fɛ n'i donna kɔnɔ i bɛ tɛgɛ kuru i ta ye u sɔrɔla ka n'a fɔ ajibu ɲɛna k'u ye garibu n'a ba faga masakɛ mir dawusu de tɛmɛtɔ ale nana b'u kan ye k'a sɔrɔ bingalikɛla dɔw fana tun bɛ fɛ ka bin muso in kan ye k'olu faga ka sɔrɔ ka garibu n'a ba ta sisan a y'a sɔrɔ ba jiginna a la tu kɔnɔ ye ka taa n'a ye a ka dugu la k'a furu siri mir dawusu ka sɔrɔ ka den kelen sɔrɔ a fɛ n'o welela ko sahim aleli amadenw garibu balimakɛ ajib nin donni kama fanga b'a la iraki jamana ka masa si tɛ yen min bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kunda a kan ala n'a ka kɛlɛkɛso caya a ka kɛlɛcɛ caya kɛlɛ ɲɛdɔnbaa caman b'a bolo o la mir dawusu a y'a ye ni ajibu tɛ maa si tɛ se ka garibu kunbɛn komi ale tɛ garibu fɛ garibu hasidiya b'a la ale dun tɛ se ka jɔ k'a kɛlɛ o kuma a y'a ka jama cɛ sisan garibu dun ni dalen b'ale denmuso de kan a denmuso yɛrɛ fana bɛ garibu fɛ n'o ye mahadiyana ye o kuma walasa garibu ka n'o sɔrɔ furu la a y'o ni dugu jukɔrɔfɛnw cɛ sisan k'a kunda garibu kɔrɔkɛ kan n'o ye ajibu ye iraki jamana kan nin y'aw tulo garisɛgɛ ye